أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज़ तलबा और तालिबात और दीगर सामीन वाजिबुल इहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, सूरतुल मुमिन जो हम सबकन सीख रहे हैं, 5 रुकू हमने सूरतुल मुमिन के मुकम्मल सीख लिए हैं। अब हम रुकू नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। आइए आप भी मेरे साथ इसको पढ़ने में शामिल हो जाएं। सामीन मोहतरम, यहाँ से सूरतुल मुमिन रुकू नंबर 6 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इन्ना लनंसुरु लनंसुरु गुन्ना किया जाएगा। लनंसुरु रुसुलना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन आमनू फिल हयातिद दुनिया फिल हयातिद दुनिया व
ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم يقوم الأشهاد يوم يوم لا ينفع الظالمين ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم ها पेश हु मीम लाम पेश मुल लाम आइन ज़बर ला वलहुमुल लानतु वलहुमुल लानतु वलहुम वलहुम सूउद्दार सूउद्दार वलक़द वलक़द आतैना वलक़द आतैना मूसल हुदा मूसल हुदा वअौरथना वअौरथना बनी इस्राईल अल किताब बनी इस्राईल अल किताब हुदौ व ज़िक्रा हुदौ व ज़िक्रा लिउलिल लिउलिल अलबाब लिउलिल अलबाब फस्बिर फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक्कुन वस्तगफिर लिज़म्बिका हक्कुन वस्तगफिर वस्तगफिर लिज़म्बिका लिज़म्बिका वसब्बिह बिहम्दी वसब्बिह वसब्बिह बिहम्दी रब्बिका रब्बिका बिलअशिय्यि बिलअशिय्यि वल इबकार बिलअशिय्यि वल इबकार
إن الذين إن الذين يجادلون في آيات الله في آيات الله بغير سلطان بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق الناس خلق الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى وما يستوي الأعمى والبصير वक्त की हालत में वल बसीर पढ़ा जाएगा वल्लज़ीना आमनू वअमिलु الصالحات वलल मुसीअ قليلا ما
क़लीलम मा ततज़क्करून ततज़क्करून इन्नस्साअता इन्नस्साअता लआतियतुल ला रैब फीहा लआतियतुल ला रैब फीहा ला रैब फीहा वलाकिन्न अक्सरन्नासी वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला युमिनून ला युमिनून वक़ाल रब्बुकुमुदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सामीन मोहतरम, सूरतुल मुमिन रुकू नंबर 6 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सूरतुल मुमिन रुकू नंबर 7 शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله